नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। जब जब कलियुग आता है, जब क्या बात Когда है, бы не наступала Кали-юга, क्योंकि почему мы говорим, когда бы не наступала बारंबार Кали-юга? आता है Потому что она наступает और जब периодически. कलियुग आता है И так, तो когда бы भगवत प्राप्ति की не विधि наступала Кали-юга, юга-дхармой, कौन सी होती है? какой процесс हरिर्नामैव становится? केवलम। Харинама Эва Кевалам. ये सब निर्धारित है, Все वैसे это определено. यह भगवान ने निर्धारित किया। धर्म Так, में साक्षात установил भगवत Господь. प्रणीतम। धर्म क्या है? Что The такое laws дхарма? of the Lord। Это законы भगवान ने Бога. दिए हुए नियमों को धर्म कहते Законы, हैं। установленные Богом, एक सरल называется परिभाषा словом Дхарма धर्म की или समझाया религия. करते थे। Шилапрапад дал Laws такое of the простое Lord। определение Дхармы. Законы Бога. तो हर युग में कौन सी विधि को अपनाना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, И какой ये भी процесс निर्धारित предназначен है। для धर्म для के какой अंतर्गत эпохи. ये Все это также определено स्पष्ट है। законом Дхармы. Очень четко. हरि कृते ध्यायतो विष्णुं त्रैतायाम इजतो मखै द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भागवत धर्म का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के Вот одна эта шлока, Шримад Бхагаватам, में ही और फिर четко объясняет, в какой век, какой процесс. इसके वक्ता स्वयं शुकदेव गोस्वामी कह रहे Сам हैं। Шила Шукадева Госвами कहा उन्होंने рассказал. सत्ययुग Шримад में Бхагаватам он сказал, что в Сатья-югу कृते ध्याय तो ध्यान करना चाहिए। дьяна или медитация является त्रेता युग процессом. में Трета-югу यज्ञ करने яги चाहिए। процесс. द्वापर युग में Для अर्चना Двапара-юги पद्धति है поклонение божествам, भगवत प्राप्ति की। और कलौ तद्धरि कीर्तन। А век और Кали कलयुग आता है तो воспевание святого имени. करो कीर्तन। हरे कृष्ण युगधर्म। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः कलियुग प्रारंभ हो चुका था। तो नारद मुनि में से जानना चाहते थे या उन्होंने अपना Так, когда अज्ञान настало को время для этого века Кали, प्रकट किया Нарада Муни, как если бы और वे несведущий स्वयं पहुंच जाते हैं в этих вопросах ब्रह्मा जी के पास, отправляется जो к उनके Брахме, पिताश्री भी है который और ему приходится गुरु भी не है। только гуру, но и और отцом. वे पूछते हैं अब इस नए И युग Нарада में, Муни कलयुग спрашивает, में कौन से скажи, विधि को अपनाना пожалуйста, चाहिए, какой процесс должен क्योंकि быть मैं प्रचारक практикован, हूँ। नारद मुनि какой процесс रекомендован для этого века Кали. प्रचारक है, Поскольку я проповедник, мне нужно это знать. उनको सारे ब्रह्मांड भर में वैसे वे प्रचार करते रहते हैं। Нарада, на нем лежит ответственность за проповедь по तो всей मुझे вселенной. बताइए कि И अब вот он कौन सी спросил, विधि को पूछ रहे объясни мне, हैं ब्रह्मा пожалуйста, से। каков процесс ब्रह्मा достижения तो совершенства в этот शुरुआत में век तो Кали. कहा सबको कहो भाई हरि नाम ले, И Брахма ответил भगवान ему, नाम का कीर्तन скажи करे, всем, чтобы все किंतु воспевали इतने उत्तर से Харинам, Киртан. नारद जी प्रसन्न नहीं थे। Но это
не तो कोई удовлетворил विशेष такой नाम ответ है क्या? नाम तो народа. कई है, सहस्र Он नाम спросил, है, कई सारे может नाम быть, ही ты नाम है объяснишь, भगवान какие के। имена? Есть столько много имен. लेकिन Сахасранам. इस कलयुग में कौन से Но नाम का какое имя в век Кали? उच्चारण В करना эту चाहिए, Кали-югу कीर्तन нужно करना चाहिए, воспевать, ऐसा какое पूछने पर имя прославлять. ब्रह्मा जी कहे, И на этот вопрос Брахмаджи ответил: हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कलिकल्मषनाशनं, नातः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा और नारद जी का संवाद में से कलि संतरण उपनिषद में आता है। Так этот диалог Брахмы и Нарады संवाद को आप सुन रहे представляет हो, собой तो одну из पूछे Упанишад, हुए प्रश्न के называется उत्तर में Калисантарана Упанишад. स्वयं ब्रह्मा Итак, на कहे, вопрос Нарады сам Брахма ответил. ब्रह्मा इज अ बिग Брахма — अथॉरिटी। это величайший जैसे авторитет, हमारे परंपरा के к тому же он प्रथम आचार्य तो ब्रह्मा первый ही ачарья है। нашей сампрадаи. तो उन्होंने कहा, Итак, вот этот великий авторитет इति Брахма षोडशकम नाम, ответил: ये जो 16 नाम है, эти 16 имен, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितने नाम है? сколько получилось? ये 16 Считал नाम है, 32 अक्षर 16, 16 नाम है। 32 इति слога, षोडशकम नाम 16 कलि कल्मषनाशनम। Эти 16 имен уничтожают कलि всю के कалмашу, जितने भी всю нечистоту कल्मष है, века दोष Кали. है, उसका विनाश करेंगे ये 16 नाम वाला महामंत्र। नातः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। और ब्रह्मा Далее कह Брахма रहे, добавил: न अतः परतरः, ये जो ना मैंने अतः अभी भी на этот मंत्र कहा, हरे कृष्ण महामंत्र Паратара कहा, Упая. तो इससे Выше этого метода परतरः बढ़िया Паратара बेटर कोई उपाय не या नाम существует कहोगे метода. तो वह ब्रह्मा जी कहते नहीं है, Брахма नहीं сказал: है। не найти высшего метода. नातः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों का Даже मैं ज्ञाता हूँ, если मैं вы मतलब ब्रह्मा। изучите все веды, ऐसे я भगवान знаю ने все веды, वेदों का сказал ज्ञान Брахма. सर्वप्रथम तो Кришна ब्रह्मा जी сделал को Брахму ही दिया था। знатоком вед. तेने Изначальное ब्रह्महृदाय знание आदिकवये। вед получил Брахма. इसीलिए ब्रह्मा Ты не को Брахма, आदि Ади कवि भी Кавай, कहते говорится, что हैं। Брахма Ади Кави, तो वह ब्रह्मा изначальный जी के ученый मैं वेदज्ञ हूँ, ведической मैं науки. विद्वान हूँ। Итак, Брахма भगवान сказал: ही मेरे बन गए गुरु और मैं Господь उनका сделал प्रथम меня शिष्य हूँ। первым своим तो учеником. वेदों में और Я получил कोई ведическое знание от него विधि непосредственно. विधान या नाम नहीं है। जैसे ये हरे कृष्ण И नाम поверьте या हरे мне, कृष्ण что нет महामंत्र है, лучшего метода, वैसे лучшей мантры, чем Харе Кришна Махамантра. हर Для того, कलयुग чтобы में противостоять веку हरे Кали, नामैव केवलम, यही विधि है। लेकिन इस И कलयुग में, каждую जिस कलयुग में हम अब Кали-югу जन्मे हैं, это процесс Харинам ये Эва कलयुग Кевалам. विशेष है। Но эта Кали-юга वैवस्वत особая. मनु Ее के особенность काल такова. का ये 28वां कलयुग है। 8-я वैसे 28वें Кали-юга в द्वापर युग के अंत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं летоисчислении स्वयं Вайвасватаману, भगवान प्रकट होते हैं। और उसके перед बाद которой в वाला Двапара-югу приходит द्वापर сам के Кришна. बाद वाला आने वाला जो कलयुग है, И जो अभी जो चल रहा после है, этого इस наступает कलयुग में Кали-юга, которая сейчас наступила. वही कृष्ण, А в эту Кали-югу श्री этот же कृष्ण самый चैतन्य Кришна महाप्रभु के रूप में приходит प्रकट в होते форме Чайтаньи हैं। Махапрабху. वैसे हर कलयुग में Он गौर приходит в नारायण каждую कहते हैं, Кали-югу. गौर Но नारायण это не प्रकट Гора होते Кришна, हैं, а Гора Нараяна. नारायण प्रकट होते हैं। लेकिन इस Не Гора कलयुग Кришна, में а
гор आदि Нараяна. नारायण Но в या эту स्वयं Кали-югу भगवान Ади Нараяна, कृष्णस्तु भगवान Своям स्वयं, Бхагаван Шри Кришна. और केवल कृष्ण ही नहीं, साथ में Но и не राधा को только भी ले आना, Кришна. राधा को भी साथ में ले आए हैं। Кришна приходит вместе со Шримати Радхарани. श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य। तो ये कलयुग इज वेरी वेरी स्पेशल। Такова особенность, особая особенность этой और Кали-юги. ऐसा कलयुग, जिस कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण राधा के साथ प्रकट होते हैं, Когда Кришна приходит ये ब्रह्मा с Радхой. के एक दिन में ही एक बार होता है। Вот такая Кали-юга. Приходится один तो раз ऐसे на один भगवान день Брахма. संभवामि युगे युगे तो कहे हैं, Господь говорит, और что हर युग में प्रकट Он होते является हैं। из века в век. हर युग में भगवान अवतार लेते Это हैं, верно. किंतु В каждую югу Он приходит. द्वापर युग में ये अभी अभी जो द्वापर युग Но вот в बीता эту और जो Двапара चल रहा है югу, कलयुग, которая прошла, и इसमें после которой сейчас наступила अवतार наша प्रकट юга, नहीं होता, Кали-юга, अवतार ही प्रकट होते не हैं। приходит аватара Господа. अवतारों के जो приходит स्रोत है, аватари. सोर्स है, Источник всех аватар. वे स्वयं प्रकट होते हैं। Сам, तो собственно, बीता лично द्वापर युग приходит was a very special। в эту Кали-югу. Итак, прошедшая और Двапара юга очень ये जो особенная. वर्तमान जो कलयुग है, И ये भी настоящая वेरी Кали-юга. स्पेशल है, विशेष है। Это также, इसमें स्वयं очень особый भगवान, век. स्वयं भगवान потому что тот और же राधा के самый साथ Своим Бхагаван приходит, नमो да еще и महावदान्याय कृष्ण с प्रेम Шри Радхой. प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। और फिर मैं ऐसे सोच रहा था कि द्वापर युग में Помимо всего этого, कृष्ण प्रकट होते я हैं, думал स्वयं कृष्ण, о स्वयं нашей удаче, भगवान। что और Кришна कलयुग में приходил в прошлую Двапара श्री югу. कृष्ण चैतन्य Кали-югу, महाप्रभु Чайтанья Махапрабху пришел в प्रकट нашу होते हैं, Кали-югу, जो राधा कृष्ण नहे который не अन्य отличен है। от Радхи и Кришны. और हम वैसे Такое इतने особое. भाग्यवान है Форма Господа. И мы настолько удачливы, कि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के उपरांत जब после Кришны, श्रील после Чайтаньи प्रभुपाद Махапрабху, भी еще प्रकट हुए, या Шила श्रील Прабхупада, प्रभुपाद को भगवान ने जन्म пришел दिया Господь, отправил его नंदोत्सव के в दिन। день Нандотсова. नंदोत्सव Шрила के दिन Прабхупада श्रील появился в प्रभुपाद этот का мир. जन्म हुआ, और उनके बाद या प्रभुपाद के समय И हमें нам भी повезло जन्म, मनुष्य родиться जन्म प्राप्त сразу हुआ же है। после этого в या человеческой प्रभुपाद форме. के जन्म के उपरांत, तुरंत उपरांत Можно हम भी сказать, что जन्मे сразу же हैं। после того, как пришел Шрила तो- Прабхупада, мы также явились в तो этот мир. हमें जो मनुष्य जन्म इस समय जो प्राप्त вот हुआ это है, Наше this человеческое is рождение, very दुर्लभ которое мы हो, получили मानुषो именно в это देहो время, तो कहा ही है। само по себе человеческая жизнь लेकिन- Дурлабхаманова, Манушья, कृष्ण очень के बाद, редка. चैतन्य महाप्रभु के बाद Но после Кришны, श्रील после Чайтаньи प्रभुपाद और Махапрабху, श्रील प्रभुपाद ने во времена Шрилы Прабхупады, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना Когда की, द इंटरनेशनल он सोसाइटी फॉर пришел कृष्ण कॉन्शियसनेस и начал движение сознания Кришны, और उन्होंने हरिनाम का प्रचार, जो जिस नाम का प्रचार ब्रह्मा नारद जी को प्रचार करने के लिए कहे и थे, подхватил этот факел और हमारी проповеди गौड़ीय Святого वैष्णव имени, परंपरा में который नाम का प्रचार हो रहा велел था। Брахман Наради, चैतन्य который по महाप्रभु ने парампаре भविष्यवाणी дошел до तो нас. की तो थी, Господь Чайтанья, конечно, पृथ्वी ते предсказал. नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोरो नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा सर्वत्र प्रचार, Мои पृथ्वी के हर имена नगर будут में, हर воспеваться ग्राम в каждом में। городе и деревне, по всему миру. ऐसा कह के भगवान तो अंतर्धान हुए, Сказав это, Господь Чайтанья प्रकट हुए, ушел в свою вечную обитель. लेकिन 200, 300, 400 Но वर्ष прошло बीत गए, 300 или 400 лет, किंतु हरि नाम तो и Святое Имя सीमित रहा। оставалось इंडिया लिमिटेड в कहो, пределах Индии, भारत में India ही Limited.
और या हो सकता है भारत में भी और लिमिटेड Не प्लेसेस только в Индии, кроме того, она Бангал, оставалась в Уड़ीसा में пределах Бенгалии, Арисы, या राधा максимум कुंड वृंदावन में Радакунда во ही ऐसे Вриндаване. कुछ स्थानों से ही सीमित रहा Можно हरिनाम का перечислить на пальцах प्रचार места, प्रसार где किंतु воспевали हुआ святые имена. श्रील प्रभुपाद को ये चैतन्य महाप्रभु का ही की योजना होनी चाहिए Но согласно плану उन्होंने Чайтаньи Махапрабху इस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को माध्यम произошло निमित्त то, что बना के Бхакти Сиданта उनके Сарасвати такой मुखार बिंद से अभय बाबू को 1922 में वो в आदेश दिलाया 1932 году дал это Тум наставление нашему Шиле Прабхупаде. बुद्धिमान लगते हो Сказал, ты तुम выглядишь как संसार भर में जाओ पाश्चात्य разумный, देशों में образованный जाओ молодой человек. और Отправляйся कृष्ण на भावना Запад का चैतन्य कल्ट प्रभुपाद И के लिए познакомь चैतन्य के западный कल्ट мир का प्रचार प्रसार करो с этим культом Чайтаньи भागवत धर्म Махапрабху. का प्रचार प्रसार करो Распространи Бхагавата Дхарму हरिनाम в का западном प्रचार мире. प्रसार करो Распространи святое तो имя. उस आदेश का पालन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की उन्होंने किया इस कान की Шрила स्थापना की Прабхупада 1966 में Принял это наставление और и फिर выполнил его. प्रभुपाद सर्वत्र भ्रमण किए Он 14 times 14 around раз the world облетел जेट एज весь мир, परिव्राजक став आचार्य हुए Джет Эйдж Паривраджакачарьей. और पहले विदेशों में प्रचार प्रसार किया then he returned to India Он выполнил миссию, распространив 1970 святое имя на Западе, и затем вернулся в Индию. में विदेश के शिष्यों के साथ В वे 1970 भारत लौटे году और in 71 72 in fact 71 पहला на самом деле. मायापुर फेस्टिवल गौर В पूर्णिमा 1972 году उत्सव भी был प्रभुपाद первый ने मनाया фестиваль в Майяпуре, और वहाँ Гаура संसार Пурнима भर के фестиваль, अपने शिष्यों को на वहाँ ले который आए Шрила थे Прабхупада привез учеников со всего और мира. वहाँ उन्होंने उपस्थित लोगों को ये दर्शाया впервые दिखाया он представил स्पष्ट किया कि देखो Этому миру Индии. चैतन्य Посмотрите, महाप्रभु की भविष्यवाणी предсказание सच हो चुकी Чайтаньи है Махапрабху сбылось. और दिखा रहे थे ये व्यक्ति अमेरिका का दिस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया И он показывал, вот посмотрите, вот эти ученики из Америки, эти из Австралии, эти из Африки. Это объединенная организация, духовная организация Объединенных Наций. भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर हरे कृष्ण उत्सव भी मना रहे थे Так они बिगनिंग विद अमृतसर और फिर праздновали इंदौर этот фестиваль в Майяпуре, затем продолжили путешествие по Индии. सूरत Амритсар, Индор, कोलकाता Сурат, यानी गोरखपुर Горакпур. कुंभ मेला भी था उस Также в वर्ष этом году было Кумбхамела. अर्ध कुंभ मेले Праяге. में भी गए Шрила Прабхупада отправился, посетил 72 के Кумбхамелу в 1972 году, जनवरी में в январе. और फिर बम्बई की आई बारी Затем настало время Бомбея, तो 72 के в начале 1972 года. अप्रैल मास में В апреле हरे कृष्ण फेस्टिवल इन बॉम्बे был организован बम्बई में большой हरे Харе कृष्ण Кришна фестиваль. तो हम बम्बई के जन И мы, भाग्यवान будучи हुए бомбейскими, मैं उन я दिनों в те में дни अपनी पढ़ाई कर रहा проводил था время, получая образование, कॉलेज учился в एजुकेशन Бомбее, в колледже. और वहाँ जब मैंने उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ा И мне довелось увидеть अमेरिकन साधुज आर हियर यूरोपियन साधुज यहाँ आए объявление, हैं что तो американские मैं саду, европейские саду इस सच की झूठ पता приехали в लगवाने Бомбей. भी И कहो для того, чтобы मैं выяснить, भी правда गया это или ложь, हाँ? я тоже отправился на अमेरिकन это साधु собрание, भूल на этот जाओ фестиваль. अमेरिकन साइंटिस्ट ठीक है लेकिन Я не мог साधु поверить в эти слова. Американские, ладно, ученые, я в это поверю, но американские гਏ। святые, европейские святые.
саду. 10-20 हजार लोग Я не वहाँ мог इकट्ठे हुआ представить करते себе थे। такое. Так я пришел на этот तो पहला фестиваль, जो मैंने где अनुभव собралось किया 20 वहाँ, тысяч человек. И мой первый опыт, महत्वपूर्ण अनुभव, очень важный опыт, который я получил, और वो था был такой: हरिर्नामैव केवलम। Харир Намаева Кевалам. वह अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन साधुस, Я увидел в действительности учеников Шрилы Прабхупады, саду из Америки, Европы, Австралии, भक्ति और प्रेम के из साथ Африки, которые कीर्तन और नृत्य कर रहे थे with all their воспевали heart, with от all всего their сердца, strength. во весь голос, киртан, 10-20 हजार लोग तो वहाँ ऑडियंस में थे, которых प्रेक्षक थे। созерцали 20 или 30 тысяч इन собравшихся. कीर्तनीय देश विदेश के भक्त साधु, उनको तो मानो А पता этим भी नहीं था कि саду उनको कोई из देख या разных सुन стран, भी रहा है। वे они मस्त были थे। настолько погружены в अपने киртан, भक्ति что में। они даже не замечали तो собравшихся. मैं उसी से собравшуюся огромную толпу. प्रभावित हुआ। और भी बातें Это очень हैं, लेकिन впечатлило अभी меня. И многое что ये другое हरिनाम я उत्सव увидел там. का समय है और हरिर नामैव केवलम की बात चल रही है। Но я убедился, तो मुझे श्रील प्रभुपाद के अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की योजना से या उन्होंने आयोजित किए हुए हरे कृष्ण फेस्टिवल के माध्यम से मुझे हरे Вот так, कृष्ण 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 посредством हरे हरे этого фестиваля, Харе Кришна фестиваля, организованного Шрилой Прабхупады, प्राप्त हुआ। я получил और Махамантру, जो भेंट स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु дар, который Господь Чайтанья принес вместе с собой, с Галоки. नाम संकीर्तन, अपने धाम का तो गौरांग महाप्रभु कहा रहते हैं, गोलोक नामनी निज धामनी, उनका निज धाम है गोलोक। Галока – это गोलोक के Ниджадхама, निवासी, личная обитель Господа. और गोलोक में अपनी कीर्तन लीला संपन्न करने वाले श्री कृष्ण И चैतन्य Господь महाप्रभु с Галоки, Чайтанья गौर Махапрабху, पूर्णिमा के दिन который всегда जब воспевает मायापुर святые में प्रकट имена на होते हैं Галоке, तो साथ явился में в ले этот мир, आए, в Гаура क्या Пурниму. ले आए? गोलोक वृंदावन का И что Он принес нам с Галоки? धन लेके आए। Он принес нам с Галоки और धन богатство कौन सा Галоки. है? हरे Что за богатство? कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि गौर न होते Если бы не तबे Гаур, की होते, что бы тогда поется в этой песне? राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जगते जानाते के, ऐसा भी कहा है। यदि गौरांग महाप्रभु प्रकट नहीं होते तो कौन जानता Кто प्रेम знает, रस को? что было और тогда? कौन सा प्रेम रस? राधा का प्रेम। Кто бы знал тогда तुलसी об राधा этой प्रेम Рада, को према प्रकाशित расе? किए, उसको वितरित किए श्री कृष्ण चैतन्य Если бы Шри महाप्रभु, Кришна Чайтанья Махапрабху не और распространил их, वही प्रेम है, ये धन है, это ये према, हरे कृष्ण и это богатство и есть महामंत्र Хари Кришна Махамантра, भगवान ने दी हुई, ये जीव को दी हुई भेंट है, которую, जिसका богатство, वितरण которое करना Господь принес с प्रारंभ Галоки किए श्रील प्रभुपाद для अपने нас, для गुरु के джив. आदेशानुसार, Шрила Прабхупада, जो следуя महाप्रभु का ये наставлениям आदेश था। Махапрабху, который он получил через своего हम духовного लोग учителя, प्रभुपाद के शिष्य और принес и раздал это богатство शिष्य нам, भी श्रील ученикам Шрила प्रभुपाद का जन्म Прабхупады शताब्दी मना रहे थे। и ученикам, нашим 100th ученикам. birth anniversary of Srila Prabhupada हम मना रहे И थे। когда настало время праздновать столетие 1996 Шрила में Прабхупады, со дня явления मनानी Шрила थी। Прабхупады, 1896 который пришел में в जन्मे प्रभुपाद, 1896 году, 100 वर्ष значит, बीत चुके, तो हम в लोग 996 उत्सव году मना रहे थे। предстояла सेंटेनियल, эта круглая дата, anniversary को सेंटेनियल भी कहते, называлась सेंटेनियल। Centennial, तो столетие Шрила इस्कॉन ने Прабхупады. या इस्कॉन की GBCs ने GBC वैसे Искон
нашего движения तो विश्व भर में होना था, видели необходимость отпраздновать это по всему миру. संयोजन कहो, उसकी जिम्मेदारी И ответственность за это была возложена на меня. Меня сделали министром этой программы «Столетие Шрила Прабхупады». तो 4 वर्ष तैयारी कर रहे थे। 4 года мы готовились к этому событию. 1992 में с 92-го सेंटेनियल मिनिस्ट्री जन्म शताब्दी के मंत्रालय की स्थापना हुई। Министерство तो 4 वर्ष हम लोग तैयारी कर रहे थे। 4 года мы готовились. 80% preparation, 80% подготовки было и 20% तो 4 वर्षों исполнения такого правила. Так 4 года мы готовились к этому. हम लोग सारे विश्व भर В 96-м году мы श्रील प्रभुपाद का जन्म शताब्दी उत्सव मना отпраздновали रहे थे। грандиозное событие столетия со дня явления Шрилы Прабхупады. उसके कई सारे पहलू थे, कई सारे फीचर्स थे, विभाग थे। Это событие состояло из многих аспектов, один из которых Харинама Прачар. हम लोग अधिक से अधिक हरिनाम का प्रचार करना चाहते थे। Мы хотели устроить как можно большую и широкую проповедь Святого имени, донести Святое имя до как можно большего количества. ही बनाया था वैसे। उसके सेंटेनियल मिनिस्ट्री के अलग-अलग विभाग, डिपार्टमेंट्स। У нас были разные департаменты, बड़ा विभाग, министерство и один из самых больших департаментов занимался этой программой проповеди Святого имени. एक वर्ल्ड होली नेम डे भी मनाया था। В программе этой программы мы придумали сделать День Святого имени, календаре. प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्य पूरा समर्पित होके и все ученики Прабхупады и их ученики प्रचार प्रसार किए, посвятили себя проповеди. Perpetuation of the centennial ये आइडिया थी, जो особенно в этот день, अलग-अलग हम мы решили, что कार्यकलाप мы не должны останавливаться, करेंगे या शुरुआत करेंगे सेंटेनियल этот день только в этом 1996 में году. उसको आगे भी भविष्य में उसको आगे करते रहेंगे। Мы решили, что мы будем праздновать это и впредь. So especially ये जो वर्ल्ड होली नेम что касается вот этого дня Святого имени, था, उसको हम प्रतिवर्ष мы начали праздновать каждый год, не пропускать. 1997, 97, 98 and like и that, так далее. 2000, 2001, 2001, 2002. तो धीरे-धीरे हमने उसको Постепенно мы расширили, увеличили этот день до World Holy Name Day बन गया World Holy Name Week, недели, सप्ताह भर के लिए неделя Святого имени. प्रतिवर्ष। И вот теперь мы празднуем неделю Святого имени. वैसे टाइमिंग का भी चयन हुआ, कब मनाएंगे, было определено, когда мы это празднуем, какова будет дата. अमेरिका में Шрила Прабхупада прибыл в Америку. और हरिनाम का प्रचार वहाँ पहुँचते ही प्रभुपाद ने вместе со हरिनाम का святым प्रचार именем. प्रारंभ कर दिया, शुभारंभ हुआ। Это было началом. और वो तारीख थी 17 सितंबर। 17 сентября. 17th September was the day of Prabhupada's 17 arrival in сентября Шрила America. Прабхупада прибыл в Америку. प्रभुपाद का arrival भी हुआ और उसी के साथ हरिनाम И, का भी конечно же, arrival вместе с Шрилой हुआ Прабхупадой विदेश Святое में। имя пожаловало в 17 западный мир. 17 सितंबर। сентября. फिर हम पिछले कई वर्षों से beginning with that day, И вот последние несколько лет, начиная с этой даты, one week, в течение, कम से कम एक по крайней सप्ताह мере, के одной लिए недели, ये World Holy Name мы празднуем अभी неделю पहले तो Святого World имени. Holy Name Day था, फिर Сначала World это Holy был Name Week हुआ, День Святого имени, और затем फिर उसका हम стало, World Holy Name Festival कह затем रहे это हैं। стало неделей तो Святого имени. Теперь мы это называем हो चुका фестивалем है। Святого имени. ये World Holy Name Вот так Day and then World Holy появился Name этот праздник, Week and World Holy который Name теперь Festival. фестиваль.
недельный фестиваль. Я इसके पीछे मैं भी बना रहा ही हूँ. Я прикладываю усилия для того, чтобы это продолжалось. And ये सब हम लोग for the pleasure of Srila Prabhupada भी करते हैं. Мы все вместе предлагаем свои такие усилия для удовлетворения Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада дал нам святое имя. Он дал святое имя всем людям этого мира. И благодарность Шриле Прабхупаде за это. Мы чувствуем себя в долгу и хотим отблагодарить Шрилу Прабхупаду за Харе Кришна Махамантру от имени этого движения сознания Кришны, международного движения сознания Кришны, ачарьей, которого ты являешься. Дай мы обет донести богатство Святого Имени до как можно большего количества людей этого мира. И для этого мы каждый год делаем кампанию недельное празднование недели Святого Имени. Как говорится, теперь мяч на вашем поле. Вы получили Харинаму, Харе Кришна Махамантру. हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ है, मतलब आपको हरि ही प्राप्त हुए है. Получив Махамантру означает, что вы получили самого Господа Хари. У каждого преданного есть это понимание, что имя Господа не отлично от него. सभी को अपनी यथाशक्ति यथामति И теперь настало время каждому в соответствии со своими возможностями и способностями постараться раздать это богатство всем. И Господь устроил так, что и тот, кто дает Харинам, и тот, кто принимает Харинам, получает великое благо. Если вы вдохновили кого-то принять Святое Имя, знаете, что думает Господь? Он удовлетворен и тем, и тем, кто начал повторять киртан, и тем преданным, который вдохновил этого повторять святые имена. तो किसी के भी चैंटिंग का क्रेडिट वो केवल चैंटर को ही नहीं, लेकिन если кто-то повторяет святые имена, получает за это благо не только он сам, но и тот, кто вдохновил этого человека повторять святые имена. Поэтому чем большему количеству вы проповедуете, и чем большее количество людей начинают повторять, Господь вспоминает вас. О, вот этот привел этого ко мне. Он дал ему мое имя. Другими словами, он дал меня. И что еще нужно Дживе? Дживе ничего больше не нужно. Вы можете дать Дживе весь мир, но это не удовлетворит Дживу. Это истина, нерушимая истина, так же, как и в этот век только святое имя, путь Кришны. Так, Джива никогда не будет удовлетворена этим материальным миром. Можете повторить это 100 раз. Без Кришны. Без Кришны Джива не имеет никаких шансов быть счастливой и удовлетворенной, потому что Джива так создана, этот мир так создан. Дживе нужна Атма, Параматма, Бхагаван. Поэтому, пожалуйста, имейте сострадание, сжальтесь над теми, так же, как кто-то сжалился и пролил на вас милость,
также и вы сжальтесь и пролейте милость на других. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху ки джай. Майяпур Dhama ки джай. गौरंग नित्यानंद दोनों भी है। संकीर्तन का पितरो केवल चैतन्य महाप्रभु ही नहीं है, Гауранга и Нитьянанда प्रभु भी संकीर्तन के Санкиртанайка प्रवर्तक Питаро, है, संस्थापक है, ओरिजिनल основатели этого движения. गौरंग नित्यानंद। और वैसे नित्यानंद प्रभु प्रचारक की भूमिका निभाते हैं। И по большей степени Господь Нитьянанда играл роль проповедника этого движения. सेवक भगवान बनते हैं। Он стал Бхагаваном, не просто Бхагаваном, Севака Бхагаваном, слугой. Господь Чайтанья, Севья Бхагаван, Бхагаван, которому служит. Господь Нитьянанда служил ему. Господь Чайтанья возложил на Нитьянанду ответственность за проповедь. Отправляйся. Что ты сидишь здесь со мной в Джаганнатхапуре и смотришь мне в лицо? Отправляйся. Он отправил Ади Гуру, изначального духовного учителя, проповедовать. Вот в чьей команде мы на самом деле? Те из нас, кто проповедует, мы из команды Нитьянанды. Потому что сам Нитьянанда был проповедником, и его уровень проповеди был такой, что он показал всему миру, освободив Джагая Мадхая. नित्यानंद प्रभु ने ही वैसे नाम हार्ट खोल रहे थे। Положил начало программе Намахата. नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। और फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहे थे, श्रद्धावान जन ही श्रद्धावान जन। Проповедь Намахаты далее. Бхактивинод Такур добавляет эти слова. Шрадхаван Джанахе. Все, у кого есть какая-то вера, пожалуйста, приходите сюда, на нашем базаре, на нашем рынке мы раздаем, продаем Святое Имя. चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, he wanted distributors, मुझे वितरक चाहिए। Чайтанья Махапрабху говорил, мне нужны дистрибьюторы, распространители. तो लेके तो आया Святое Имя я принес в этот мир. Но один я сколько могу раздать, до скольких я могу достучаться, чтобы дать этот плод прямо бхакти. Мне нужны распространители. Целая глава в Чайтанья Чаритамрите, где Господь Чайтанья призывает нас присоединиться к Нему в этой деятельности. В конце этой главы как раз и цитируется вот эта цитата. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Этот призыв зашел из его уст. Бхарата Бхумите Мануша Джанмая. Несите благо другим. Для этого человеческая жизнь, чтобы нести благо другим. Шрила Прабхупада говорил, что деятельность Искон, в особенности проповедь Святого Имени, распространение книг, это высшая благотворительная деятельность в мире. Большего блага никто не способен дать другим. Поэтому вот что такое деятельность Искон. Это деятельность на благо других. В особенности давать Святое Имя другим. Это означает давать самого Бога. Вот что такое пара упакар.
Paropkaraya idam shariram. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь вашей человеческой жизнью, используйте ее для параупакара, на благо другим.